জয় কল্কি জয় জগৎপথে পদ্মাবতী জয় রমাপথে। জয় কল্কি জয় জগৎপথে পদ্মাবতী জয় রমাপথে। কলিযুগ একমাত্র মহামন্ত্র, অনলি ওয়ান মহামন্ত্র। জয় কল্কি জয় জগৎপথে পদ্মাবতী জয় রমাপথে। And I say many many thanks and many many namaskar to Kalijugs একমাত্র মহামন্ত্র, অনলি ওয়ান মহামন্ত্র। জয় কল্কি জয় জগৎপথে পদ্মাবতী জয় রমাপথে। And I say many many thanks and many many namaskars to the word Koli Hotao World Mata Bachao. Koli Hotao World Mata Bachao. Koli Hotao World Mata Bachao. And I say many many thanks and many many namaskars to the Vishwasi who says the Kalijugs একমাত্র মহামন্ত্র জয় কল্কি জয় জগৎপথে পদ্মাবতী জয় রমাপথে। And I say many many thanks and many many namaskar to ঈশ্বর, সাকার নিরাকার ঈশ্বর, অষ্টাতে কল্কি অবতার মাই all. Now I go to my Kolki Puran part. Books names Kolki Puran and author number 19. The name of this author is describes Manvantar description. Description of Manvantar. We know about Manu and Manvantar. Now I shall discuss about this Manvantar. Sut Uvacha अथः कल्की समालोक्योः सदा सम्पत्तिभिः सह समुत्थाय वरन्दे तं पदार्थार्च मनादिभिः वृद्धं संदेश तं भिक्षुं सर्वाश्रम नमस्कृतं प्रपच्छ को भवानत्र मम भाग्य धियागतः प्रायशो मानवालोके लोकानां तारणेच्छयाः चरन्ति सर्वसु हृदोः पूर्णा विगत कल्लषाः। मस्कर्युवाचोः कृतयुगं मस्करी सेठ कृतयुगं श्रीशः तवाद देश करं परं तवाविर्भाव विभवे प्रेक्षणार्थमिहागतं निरुपाधिर्भवन् कालः सपाधितः उपागतः खनदण्डलः बाद्धस्मै स्मटायारोचितस्याः पञ्चाहुरात्र मासर्थ संवत्सरयुगादयः तवेक्षया चरन्तीति मनवस्य चतुर्दशः शाम्भु वस्तु प्रथमस्ततः सारचीशो मनुः तृतीय उत्तमस्तस्य चतुर्थस्तामसश्रितः पंचम रैवत षष्ठः स्कुषा परिकीर्तितः वैवर्षत सप्तम वै ततः सावर्णिरष्टमः नवम दक्ष सावर्णी ब्रह्मो सावर्णिकस्ततः दशमो धर्म सावर्णी एकादशो सौच्यतिः रुद्र सावर्णिकस्तत्रः मनुर्वै द्वादशश्रितः त्रयोदश मनुर्देवो सावर्णिः लोकविश्रुतः चतुर्दशेन्द्रः सावर्णिरेति तव विभुदय जान्तायाति प्रकाशन्ते नामदुपाधिभेदतः द्वादशाब्दसहस्रेण देवानाञ्च चतुर्युगं चत्वारि स्त्रीनिधेः चैकं सहस्रगणितं मतं तावत् शतानि चत्वारि हि त्रीणि द्वे चैकमेव हि सन्ध्याक्रमेण तेषास्तुः षण्णांशोऽपि तथाविधः एकोनसप्ततितं तत्र युगं भुङ्क्ते मनुर्भुविः मुनो नामोऽपि सर्वसाम्येवं परिणतिः भवेत् देवा प्रजापतिस्ततोः निशाचा परिकीर्तिताः अहोरात्रञ्च पक्षन्ते मास संवत्सरवर्तवः सदुपाधिकृतकालोः ब्रह्मणो जन्म मृत्युकत्
শত সংবৎসরে ব্রহ্মাহ লয়ঙে প্রাপ্নোতি হি তৈঃ লয়ান্তে তন্নাভি মধ্যা দুত্থিত সৃজতি প্রভুঃ তত্র কৃত যোগং ত্যহং কালং সন্দর্ভ পালমকম কৃতকৃতা প্রজ্ঞাযত্র তন্মাত্র মাং কৃতং বিদুঃ ইতি তদ্বচা শ্রুতোঃ কলিনির্জনবৃতোঃ প্রাহর্ষমতুলং লব্ধা শ্রুত্বা তদ্বচনামৃতম অবিহিতথুমঃ অপাক্ষ অবিহিতথুমঃ পালক্ষ যুগোৎসাহ জনানহিতান যদ্ধুকাম কলেপূর্যাং দৃষ্ট বিশোষণ প্রভুঃ গজরথ তুরাগাংসহ যোধান কনক বিচিত্র বিভূষা না চিতাঙ্গান ধৃত বিবিধবরাস্ত্র শস্ত্রপুগান যুধি নিপুণ গণয়োদ্ধা মানয়োদ্ধাম ইতি I finished the Kalki Puran 19 Adhyay 1-9 Adhyay I finished.